So what's up guys, nandito naman kami ngayon sa Kamaya. Tsaka relax habang nangangawil yung kasamahan ko. Yun si Melvin Malimata. Yun guys, yan yung favorite spot niya guys. Yan. Tsaka ito yung Kamaya. Yun, lupa na yung Kamaya dyan guys. Mataas na area yan guys. Punta yan doon sa bundok, yung pinakabundok guys. Ayun, yun mga paboritong spot. May mga rock formation pa. Tingnan nyo yun guys. Yan, maraming pugita yan dyan guys. Dyan banda may mga pugita yan. Yan. Saka ito yun guys, may bato. Yun. Nandyan naman yung beach guys. Yan. Yun yan, beach resort. Yun guys. Saka dyan ko dinaong yung pascrap. Floating ponton lang yan guys. Plastic floating ponton. Yun guys, sa bundok na yan. Yan, makita niyo yung bundok na yan. Yun. Maglagay airport dyan guys, yung Kamaya. Ongoing ang construction ng airport yan guys. Pangmaliitan lang na aeroplano. Ito guys, maganda yan dito guys. Rock formation yan. Yan, lupa yan ang Kamaya dito. Ikot-ikot lang tayo guys. Okay guys. Yan. Yun, nakita nyo, yun, may paunti-unti na naliligo. Pero mainit man ngayon. Yung iba nandoon sa swimming pool. Yun guys, ito, ipokusan ko to. Sa likod nyan may swimming pool. Yan guys. Ito naman guys, bundok na yan. Yun, huli na. Yun, may huli, yali. Sir, nakahuli na sir. Kahuli na?